नमस्कार. आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. हांव संदेश तेलेकर आनी म्हज्या वांगडा आसा बाब फ्रांसीस कुएलो. गेली 15 वर्सां ह्या सोबीत मानकुल्या शांतता प्रिय गोंयान भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी ज्या भशेचो कारभार भारतीय जनता पार्टीचो आसा ताजो जो फ्रूट ताजें जें फलीत म्हणून आज जर आमी पळयलें जाल्यार गोंयान कायदो आनी वेवस्था जी आसा ती एकदम कोलमडलेली आसा. म्हणजे तांच्यांनी ती खंय व्हरून बसयला हें सांगपाक सामान्य जनता सुद्दां म्हाका दिसता उलोवपाक भिताच. चोरयो, मारामारी, बलात्कार, खून, डेकॉयटीज, जमीन हडप करपाची प्रकरणां, इकॉनॉमिकल ऑफेन्सीस, पुलीस ब्रुटॅलिटीज ऑन पब्लीक म्हणजे पुलिसेचे पब्लिकाचेर अत्याचार, एक्सिडेंटल डेथान जाल्ली अमाप वाड, गव्हर्मेंट आनीक जे पुलीस ऑफिशियल्स आसा तांचे इलिगल गोश्टींनी सहभाग, अश्यो सगळ्यो गोश्टी जर पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची कायदो आनी वेवस्था साप जमनीक मेळिल्लो आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीन. आनी ताका जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार तो आसा गोंयचो CM. गोंयच्या CMA अंडर जितली खातीं आसा तर तांचो सगळ्यांचो नियाळ जर घेवपाक गेलो जाल्यार गोंयचो CM कंप्लिटली अपयशी थारला अशें म्हणपाक शकता. पण ती सगळी सायडीन सोडून आमी फक्त लॉ अँड ऑर्डराचोच प्रश्न आज घेतलो जाल्यार सामान्य जनता जी आसा, एक कॉमन मॅन जो आसा, एक आम आदमी जो आसा, ताका लक्षांत येतलें की आनी दिसान दीस वायट परिस्थितीन जगपाक आमकां फोर्स केलो वता. गेल्ल्या शेनवाराक एक न्यूज आयलो. अशें सगळ्या हितूंतल्यान जेन्ना आमी बारीक मनीस जगता, बारीक मनीस आपलो दीस तडीक लायता तेन्ना सडनली एक न्यूज आयलो की गोंयच्या साखळे जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गोंय गव्हर्मेंटाची जी गव्हर्मेंट जांचे आसा भारतीय जनता पार्टी तांचे जे साखळेचे ऑफिस आसा तातूंत चोरी जाली. तुमची ऑफिसान चोरी जाली आनी ताज्या नंतर इमिजिएटली जे रिएक्शन गोंयचो BJPचो अध्यक्ष दामू नायक जे आसात आनी तशेंच आमचे CM दोतोर प्रमोद सावंत आसा तांचें रिएक्शन आयलें. तांणी म्हणलें बुलटे चोर आनीक आमचे ऑफिस रस्त्यार आसा म्हणून सेपरेट CCTV कॅमेरा ना, सेपरेट वॉचमॅन ना, त्या कारणान चोरी जाली अशें CMान स्टेटमेंट दिलो. हो स्टेटमेंट एक होम मिनिस्टराक सोंपता काय कितें? एक होम मिनिस्टर जेन्ना सांगता की रस्त्यार आशिल्लीं शॉपां ही सेफ ना, मागीर तें भारतीय जनताचें ऑफिसच कित्याक आसूना? म्हणजे सामान्य मनशान हाजेर कितें चिंतप? गोंयान म्हाका दिसता जितलो रस्तो आसा त्या सगळ्या रस्त्या सायडीन सामान्य मनशाची शॉपां आसा, सामान्य मनशाचे ल्हान ल्हान बिझनेसीस आसा. एक 100 प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्या, हिंगा ऑफिसान बसून एक 4 घेतल्या, GMCन एक घेतल्या आनी हूंय आमी वयता थिंगा क्रायम्स पळय जाता थिंगा एक कमीत कमी हांवें 100 घेतल्या. गेल्या एकाच म्हयन्यान हांवें 100 पीसीस घेतल्या ह्या सब्जेक्टाचेर आनी डिबेट्सूय जाता हेचेर. हांव 2 चॅनलाचेर गेला आनी ह्या सब्जेक्टाचेर डिबेटी जाल्या. आतां हे सगळे डिबेटी जाल्या उपरांत काल आमकां CMान एक स्टेटमेंट केलो आनी एक प्रेस रिलीज केलें की SPCR म्हणटा ते स्टेट पुलीस कंट्रोल रूम हॅज रेकॉर्डेड अ 12.08% ड्रॉप इन कॉल्स. म्हणजे कितें? तो म्हणटा 1 जानेवारी 2025 टू 31 एप्रील 2025 ह्या वर्साच्या पयल्या 4 म्हयन्यान आमकां फकत 10,000 कॉल येयले पुलीस कंट्रोल रूमाक. 10,000 कितें? 10,816 इतले कॉल येयल्या. तशेंच गेल्या वर्सा तो म्हणटा 12,302 कॉलां येयलीं. म्हणजे तो म्हणटा 12,000 गेल्या वर्सा येयली कॉलां येयली पुलिशेक आनी ह्या वर्सा फकत 10,000 कॉलां येयल्या. म्हणजे 12% ड्रॉप आहा पुलीस कॉल कंट्रोल रूमान. हांव तांकां दाखोवंक सोदता हो म्हाजो मोबायल. हांव आतां तुमच्या मुखार पुलिशेक फोन लायतलो. 100 आय एम डायलिंग 100. ओके. ही सुविधा आपल्या नंबरवर उपलब्ध नाही. अधिक माहितीसाठी ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क करा. ही सुविधा आपके नंबर पर उपलब्ध नहीं है.
सहायता के लिए हे कृपया हांवें 100 डायल केला. मराठीन ती म्हणटा ही सुविधा उपलब्ध नाही. इंग्लिशीन यू डू नॉट, दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल टू यू. दिस इज वोडाफोन गोवा. ओके, आता हो नंबर हांव लायता. हो सकाळीं हांवें लायलोलो पेडणेसान, हो म्हाज्या फ्रेंडाचो फोन 112. हो नंबर सकाळीं लायलोलो पळय तेन्ना महाराष्ट्रा वयता एमर्जन्सी कॉल, डिस्ट्रेस कॉल. वो आता 222 जाता, परतून लायता तुमच्या मुखार. वो वयतालो सकाळीं महाराष्ट्रा आपातकालीन स्थितीमध्ये आहे तर 1 दाबान 2 दाबान हे करान ते करा. ओके, दिस आय विल कंटिन्युअसली ट्राय. आता लागोच ना हो नंबर 112. मागीर तुमकां सांगता, गोवा हेराल्डान एक आर्टिकल काडलेलो ऑन 1st of January 2025 टू से दैट द मायना कुर्तोरी पुलिस स्टेशन नंबर इज नॉट वर्किंग. 5 महिने जाले, 6 महिने जाले, वो मायना पुलिस स्टेशन कुर्तोरीचो नंबर वो लागोना, अजूनही लागोना. ही चर्चा येता, ही मेसेज येता म्हणजे कितें, वो लँडलायन डायवर्ट जाला. तेज्या उपरांत वो नंबर लागोच ना. वो मायना कुर्तोरी पुलिस स्टेशन, कांकोणा पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. पेंजीम पुलिस स्टेशन लायता तुमकां. दिस इज द पेंजीम पुलिस स्टेशन रजिस्टर्ड नंबर. I'll dial again. number does not exist. This is Kankan police station. Number does not exist. 263357 is Kankan police station number. So I have done now in front of you all multiple calls. आपण We ज्या have नंबरवर कॉल करीत आहात हो. तो नेटवर्क कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. कृपया नंतर प्रयत्न करा. Panjim police station. द्वारा डायल किया Okay. गया नंबर. Now I will show you a photograph of what is the notice board outside Panjim police station. They are supposed to, by law, supposed to give the numbers of Director General of Police, IGP, Inspector General of Police, Deputy Inspector General of Police, Deputy Inspector General of Police Headquarters, Deputy Inspector General of Police Crime, Superintendent of Police North, Superintendent of Police South, Sub-Divisional Police Officer Panaji. Except for Superintendent of Police South, all other numbers are missing from the board on Panjim police station. आणि वो CM आमकां फटयता, आमकां पिशान काडटा, स्टेटमेंट दिता की कितें कॉलूच येयना तेंकां. अरे आमी कितें पिशे जाल्या. एवरीबडी हू कॉल्स पेडनेम सांगे त्या सायडीच्या आख्खे पळय तालुका आहा, कोणी फोन करीत जाल्यार हांव तुका आतां हें लागोच ना नंबर 112. नाजाल्यार तुका मराठीनी मेसेज येतली आहली, तेंय कळतलें आहलें. The calls for emergency services are going to Maharashtra. If you don't get the calls and you don't record the calls and then you come up with this bullshit to say that 10,000 कॉलूच येयले, अरे तुम्ही तें सारकें करीच ना. पेडनेम पुलीस जाणो हें. आमी वचून सांगला थिंगा की बाबा तुमचे 112 डायल केल्यार महाराष्ट्र कॉल वयता म्हणून. See, the problem is no with our CM. He is becoming the master of trying to fool goins. आम्ही पीसी केली, बोबावट केलो, हे केले, मर्डर जाले, क्रायम रेट जाले. तो म्हणटा दाखोवंक कितें तरी एक फालतू डेटा काडपाचो एंड कितें एकूच धाकटोसो डेटा काडपाचो आनी म्हणपाचो की क्रायम्स आर रिड्यूस्ड, द पुलिसिंग इज इन्क्रीज्ड and safety and stability is there in law and order, and on the basis of that he makes, on the basis of one data point, that calls have reduced. None of the bloody police stations calls are going through. They are 112 is not working, 100 does not go through from Vodafone. I will dial over and over again to show you. This is from my mobile phone. How are people supposed to reach the police station? Another thing he gives a data to say that 96% crime detection rate in heinous crimes. Heinous crimes म्हणजे कितें, murder, rape, dacoity. इतलेच heinous crimes. What is the crime detection rate in other things? The crime detection rate in online digital crimes is 30 or 35%. What is the result? 30 websites in Goa government have got hacked. 30 Goa government 30 or 32 कितें website hack झाल्या. They are not able to detect online digital crimes. They are not able to solve them.